बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइका खान चैनल को देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी। कुर्बानी किसकी सुन्नत है, ये किन लोगों पर वाजिब है और इसकी क्या शराइत है, आज हम इस वीडियो में यही बात तफसील से बयान करेंगे। लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। कुर्बानी इस्लामी तालीमात का अहम और मुक़द्दस फरीज़ा है जो हर साल 10 ज़ुल्हज को ईद उल अज़हा के मौका पर की जाती है। ये सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम सुन्नत है और इस सुन्नत का ताल्लुक़ एक अजीम वाक़ये से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगम्बर थे और आप अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी में गुजारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आप अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक बेटा अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब वही का दर्जा रखते हैं, इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को अल्लाह ताला का हुक्म समझा। अगली सुबह आप अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बचपन ही से अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदे थे, जवाब दिया, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है इसे कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को साथ लिया और मैदान मिना की तरफ चल पड़े। शैतान ने बीच में आकर वसवसे डालने की कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियाँ मारकर भगा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटाया और आंखों पर पट्टी बांध ली और जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने एक मेंढा भेज दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। कुरान मजीद में इस वाक़ये का ज़िक्र इस तरह बयान किया जाता है, बस जब वो इस्माईल अलैहिस्सलाम इनके साथ दौड़ने फिरने की उम्र को पहुंचा तो उन्होंने कहा, ऐ बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कर डालें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बस जब दोनों ने अताअत की और उनके बेटे को माथे के बल लिटाया तो हमने उसे पुकारा, ए इब्राहीम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही सिला देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी और हमने इसका बदला एक अजीम कुर्बानी से दिया। नाजरीन, अब बयान किया जाता है कि ये सुन्नत क्या है। ये सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा एक ऐसा अमल है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी से किया हो और बगैर किसी शरई उज़र के ना छोड़ा हो। ये सुन्नतें इस दर्जा की हैं कि इनको जानबूझकर छोड़ना नापसंदीदा और मकरूह समझा जाता है और इनकी पाबंदी करना बहुत बड़ी नेकी और फजीलत का बाइस है। जैसे अल्लाह ताला की कुर्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल का सवाब मिलता है और आखिरत में निजात के असबाब भी हैं। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, इनकी क्या शराइत हैं, और पहली शर्त ये है कि कुर्बानी करने वाला मुसलमान होना चाहिए। कुर्बानी सिर्फ मुसलमान पर ही वाजिब है, गैर मुस्लिम पर नहीं। आकिल और बालिग होना चाहिए, यानी अक्लमंद और बालिग होना लाजमी है। मुकीम होना चाहिए, यानी मुसाफिर ना हो, अपने शहर या मुल्क में मुकीम हो। अगर सफ़र की हालत में हैं तो जिस जगह पर जा रहे हैं अगर वहाँ 15 दिन से कम की रहाइश है तो आप मुसाफिर कहलाते हैं और इस सूरत में कुर्बानी आप पर वाजिब नहीं है। इस्लाम इस सूरत में पाबंदी आयद नहीं करता, लेकिन अगर आप 15 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा रखते हैं तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है। वो शख्स जिसके पास कुर्बानी के अयाम में यानी 10, 11 और 12 ज़ुल्हज में निसाब के बराबर माल या सामान जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। निसाब की वही शराइत हैं जो ज़कात के लिए हैं, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उनके बराबर कीमत का नकद माल या सामान होना।
اور ان پر بھی قربانی واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں کہ کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود نہ ہو اور صاحب استطاعت نہ ہو، قرض دار ہو یا مسافر ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے، نہ کہ پورے گھر پر، یعنی اگر گھر کے کسی فرد مثلاً والد یا بیٹے کے پاس نصاب کے برابر مال ہے تو صرف اسی پر قربانی واجب ہوگی، دوسروں پر نہیں۔ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کرو۔ اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی نیت دکھاوے اور لالچ کی ہے تو قربانی قبول نہ ہوگی۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہاری نیت اور تقوی پہنچتا ہے، لہذا خلوص دل اور پاکیزہ نیت سے قربانی کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جاتی ہے۔ قربانی کے جانوروں میں گائے، اونٹ، بکرا اور دمبا شامل ہیں، ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خوبصورت اور صحت مند جانور کی قربانی فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جانور بے عیب ہونا چاہیے، خوبصورت اور صحت مند ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور خوبصورت، بے عیب ہونا چاہیے اور صحت مند ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں ظاہری عیب نظر نہیں آنے چاہیے، جیسا کہ ایک آنکھ سے کانا نہ ہو یا اندھا نہ ہو، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یا لنگڑا نہ ہو جیسے چلنے پر اس کے محسوس ہو کہ وہ لنگڑا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور کم عمر جانوروں کی قربانی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کم عمر جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بکرے کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے، گائے کی عمر 2 سال اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور اس عمر سے کم ہیں تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، لہٰذا عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کے مادی دور میں قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی محبت کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا اصل کامیابی ہے۔ صرف جانور ذبح کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس، خواہشات، غرور اور دنیاوی مفادات کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنا ضروری ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص، اطاعت، اثار اور خدمت خلق کا درس دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو صرف رسم کے طور پر ہی ادا نہ کریں، بلکہ اس کو روحانی پہلو سمجھ کر دل سے ادا کریں، تاکہ ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکیں۔